So, good afternoon guys. Dito tayo sa Dayo Court. Alright. Jervin. Labas. 1-0. Jervin. To Adrian. Pasok. Nice shot. EJ. Wala. Mamaya. Pagahan natin. Kahit saan. Dito. Malapit na. Ayun. So, na-invited. Meron na naman tayong invitation. Yan. Mamaya. Ngayon. Now. Nice shot by Sir Messi. Uy, ang bilis ng baba ng bola. Still by Jervin. To Kelly. Wala. Nice shot by Bato. Pass break. Sayang. Kuha ni... Uy, ang ganda. So, no-ka tayo. Yan. Hinabi ka makan? Hinabi ka? Hinabi, bumula yung ilong eh. Okay. Kelly. Pass to Adrian. Wala. Kuha ni Lexus. Still by Kelly. Kelly. Wala. Nice shot by EJ. Outside. Same ball. Nice shot. Ming Ming. 3-point. Ganda ng tira nun. Jervin. Kelly. To Adrian. Wala. Rebound by Kumar. Nice shot. Kumar. 3-point. Yari. Wasak. Ay tao. Ayan na. Jervin. Wala. Wala. To Adrian. Nice layup by Adrian. Steal. Ganda na steal na yun. Basic. O yun, palike na rin po sa Kuya Alex TV. Yan, Facebook page. Jervin. Nice shot by Jervin. Kitang-kita kayo ngayon. Tingnan natin kung maganda nga yung galaw nyo. Cristobal. Uncle. Wala. Pass break. Loose ball.
Wala. Tira ni Bato. Adrian. Pasok. Adrian. Binantayan na si Kumar. Ayaw nang patirahin. Still below by EJ. Adrian. Hindi na kayo ko. Uy, sayang. So, hindi lumaro si Idol, makarayan. Lah, ala. Wala. Oh, trakil. Nice shot by Jervin. From Barangay Puting Bato. Jadi balik mo na. Bato. Tukumar. Lexus. Wala. Tagilid. Jervin. Wala. Tira. May foul. Nice shot by EJ. Uy. Jervin to Sermese. EJ. Nice shot by Adrian. So yun, papalo na lang po yan sa mga kapanood nito. Wala. Nice shot by Adrian. Pasok. Gandang tirang yun. Oh, sino? Santos. Jervin. Wala. Lexus. Ganda nung rebound na yun. Ni Jervin. Ang bilis. Nice shot by EJ. Nice shot. Telly. Wala. Nice shot. Cristobal. Jervin. Sermese. Binigay ka, kalaban pala. Alright. Nice shot by Bato.
Adrian. To Sermese. Nice shot by Sermese. Wah, lastik ang lakas ah. Sayang. Nice shot. Adrian. Nice shot. Kumar. 3-point. Nice shot. Lexus. Ayun na, bigay daw. Na, bigay nga. Yan, papalo na lang po. Kay Kuya Alex TV. Yan. Para sa ating mga kaibigang basketballista dito sa Riyadh. Bilis, Jervin. Nice shot by Jervin from Barangay Puting Bato. Wala, di umahon. Lexus, Archie. Wala, di makapasok. To Lexus. To Archie. Nice shot. Archie. 3-point. Nice shot, Adrian. Oh, tara Meng, patay ka. Ay, lakas. Nice shot, Kumar. Yari sila ngayon. Sabi nila guys, aabangan nila kay Kuya Alex TV itong larong to. So yun ang request nila. Yan. Wala. Wala ni Bato. Yan. Gusto daw nila sa page. Alright. So sa lahat po makapanood dito. Yan. Makikipalo na lang po. Yan. Like and share para sa ating mga kaibigang basketballista. Ayan na. Patay, last. Go! Pasto Bato. Wala. Jervin. To EJ. Nice shot by EJ. Napakabilis ng laro. To Umar. Nice. Wala. Tira ni Ismail. Steal. Tara, Jay! Ay, na-dribble pa. Napakaganda na laro. Yun na. Wala. Adrian. Mauunahan pa yata. Wala. Tira ni Jervin. Wala pa rin. Stobal. Wala nga. Binantayan na si Meng. Stobal. Wala. Paul. Ayan na. Jervin. To Sermese. Wala. Si Coach Pagalaga. Si Coach. Cristobal. To Archie. Nice shot by Archie. Ayan na, nagdudumali na. Uy, binalik pa. Yari, si Kelly.
Ayan, wala daw. Game. Yan, panunoodin daw nila sa page. Ang larong to. Napakaganda ng larong to. Huwag nyo i-skip. Panoodin nyo. Napakaganda ng depensa. Papalo na rin po. Yan. Adrian. May foul. Ayan na. Adrian. Nice shot by Adrian. Alright.